Oke, tadi kita sudah talking about you, exercise 3. Sekarang kita lanjutkan dengan exercise 4. Complete the sentences with my, your, his, or what. Ini ya, sudah ada pilihan jawabannya. My-nya sudah dipakai, your, his, her, our, their-nya dipakai 2 kali. Gampang ini kita kerjakan bareng-bareng. Number 1, what's your name? My name's Annie. Number 2, what are, apa ini? Your name. Your name. What are your? What? No. What Apa ini? they Jawabannya kan our names, nama kami. your Ya betul, your. Your. What are your names? Karena names-nya plural maka are. Kalau cuma menanyakan kamu, what is your name? Kan satu orang. Kalau yang ditanya satu orang, what is your name? Name-nya nggak pakai s. Tapi ini karena yang ditanya 2 orang, jadi what are Your names? What are your name? Your name. Your names. Are karena name-nya plural, names. Jadi bukan is. Next, number 3. John, Paul, and Andre are students. They are. There. There. school is in Bukan they are. there. There. Their school Wong is pilihan in jawab. Paris. Jawabannya kan tinggal milih yang ada di kotak itu. Your, his, her, our, their-nya 2 kali. Their-nya 2 kali. Nggak ada their, nggak ada their. Their school is in Paris. Ini meskipun their, predikatnya is karena subjeknya kan their school. Nah, yang Their singular, yang dilihat singular atau pluralnya itu school-nya itu. Karena school-nya cuma 1 singular, predikatnya is, bukan their school are, bukan. Their school is in Paris. Next, my sister's married. What's her husband? her husband. Her husband. bukan your ya, her. What ini My sister. my sister. Saudara perempuan saya sudah menikah. Nah, terus ditanya, siapa nama Suami kakak. siapa nama suaminya gitu ya. Suaminya. Sister. Her ini maksudnya what's her husband. Her itu maksudnya kan punya dia. Jadi suaminya. Siapa nama suaminya. Nah, her ini suaminya berarti kan suaminya si my sister ini. Yeah. Yes. Her ya, bukan his. Nggak ada his husband. Masuk suami punya laki-laki punya suami. Yang ada ya her husband. Sekarang banyak, Pak. Ya, Jeruk makan jeruk. Okay, next, number 5. My brother's office is in New York. Really? What's apa ini? What's his job? What's His job. Job. What's his job? number 6? We're in the class, English class. We're in Our We are in our we're in English our English class. class. Mom and Dad are in Rome. What's the name of apa? their hotel. Ya. There. Hotel mereka, their hotel. There. Sekarang listen and check. Saya putarkan audionya, kita cek jawaban kita betul semua atau ada yang salah. Family. Yeah, hi. My name's Darren Marinos. Ini yang tadi. 4.8. What? What's your name? My name's Annie. What are your names? Our names are Emma. And Vince. 3. Jean-Paul and Andre are students. Their school is in Paris. 4. My sister's married. What's her husband's name? 4. My brother's office is in New York. Really? What's his job?
6. We're in our English class. 7. Mom and Dad are in Rome. What's the name Dad, of the hotel? Stop. Ya, betul semua ya. Jawaban kita betul semua. Volumenya terlalu kecil tadi, Pak. Oh ya, maaf. Salah Mesir mungkin. Dan biasanya enggak ya. Biasanya langsung. Yang pertama sudah benar, biasanya langsung. Oh, hilang. Iya. Share sound-nya hilang. Oke, saya ulangi ya. David Beckham and his family. Oke, saya ulangi. .7. An Australian family. Oh, yang ini. Yeah, hi. 4.8. 1. What's your name? My name's Annie. 2. What are your names? Our names are Emma. And Vince. 3. Jean-Paul and Andre are students. Their school is in Paris. 4. My sister's married. What's her husband's name? 4. My brother's office is in New York. Really? What's his job? 6. We're in our English class. 7. Mom and Dad are in Rome. What's the name of their hotel? Ya, betul semua kita cari jawabannya. Saya pengen bahas sedikit yang ini. Seperti ini dibaca apa? Ini bacanya apa ini? There. There. Kalau ini bacanya apa? There. There. Sama ini. There. Ini tadi dibaca bukan. There. Ini bacanya there. 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 Bacanya itu There. sama. There. Sama ini. There There. yang atas dengan yang bawah. Ini bacanya sama. Gak usah dibikin beda. Kalau beda there. Ini malah salah. There yang atas. Yang bawah there. Sama. Jadi tadi ini bacanya their school. Their hotel. Their school. Their school juga ada. Their hotel. Their school. Their school is in Paris. Coba perhatikan nomor 3 dan nomor 7 ya. Bacanya itu there gitu. Sama kayak there yang ini, yang artinya ada. There yang ini ada artinya there. Yang ini bacanya sama. Saya ulang lagi, coba perhatikan there-nya. Three. Jean-Paul and Andre are students. Their school is in Paris. Our student. 4. Their school My is in sister's Paris. married. What's her husband's name? 4. Our English class. 7. Mom and Dad are in Rome. What's the name of their hotel? Ya. What's the name of their hotel? Sama there, bukan their, bukan itu tapi There. there. Saya salah. What's the name of their hotel? Jean-Paul and Andre are students. Their school is in Paris. There, gitu bacanya. Sama kayak there yang ada atau di sana. Ya, there itu kalau di depan kalimat, di awal kalimat artinya ada, tapi kalau di akhir kalimat artinya di sana. Misalnya,
There is a key on table. Ini there-nya artinya kan ada. Ada Ada kunci sebuah di kunci meja. di meja. Tapi kalau dari yang di belakang misalnya, ini there-nya artinya di sana. Aku tinggal Saya di tinggal sana. di sana. Misalnya, behind the mountain is a village. I live there. Aku tinggal di sana. I There-nya live artinya di sana. I live there. Ini juga bukan live, tapi live. Karena live. Live. I live there. I live. Kalau live itu Live. ini. Nah, kalau ini live. Live, daun. Bukan daun, ini meninggalkan. Meninggalkan, Pak. Itu kan ini. Ini daun. Bacanya sama berarti, Pak. Daun dengan meninggalkan. Sama. Tapi ya apa ya, harusnya sih beda. Karena live yang atas artinya meninggalkan itu kan pakai V. Kalau V itu bacanya lebih, misalnya yang cukup jelas itu misalnya ini. Ini sebetulnya bacanya bukan love, tapi love gitu. Love. Love. Yang ini live, yang ini live. Nah, beda harusnya. Live. Yang ini live. 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 F dan V itu bacanya beda sih harusnya. Karena kalau kita bahasa Indonesia kan tidak bisa membedakan F dan E. Bahasa Indonesia itu Iya. F dan V sama bacanya. Misalnya fakir. Ini kan fa bacanya. Fakir. Bacanya fa. Ini bacanya juga fa. Variasi. Sama variasi. Kalau bahasa Inggris beda. Misalnya ini bacanya face, wajah. Kalau ini bacanya face. Face beda sih. Face wajah, face itu artinya vas bunga itu. Face beda kan? Kalau bahasa Inggris sama. Face beda. Nah, di belakang juga beda. Misalnya ini malah bacanya kayak love. Tapi kalau ini love. Beda. Love. Face. Ya, oke. Nah, kembali ke yang tadi. Tadi exercise 4 sudah. Next. Yang ini. Common verbs. Common verbs number 1. Nanti di belakang ada common verbs yang lain. Ini yang pertama, ini yang kita bahas di sini adalah have atau has. Terus love, like, work. Look at the photos. Who are the people? Who are the people? Siapa orang-orang? Nah, tadi kok gambarnya cuma satu orang? Oh, ini masih ada lagi. Nggak muat. Ini siapa yang cewek? Tahu nggak namanya? Victoria. Ya, Victoria Beckham. Victoria Spice Girls. Spice Girls terus jadi kalau yang anak-anak kelahiran 2000-an mungkin nggak tahu ya. Kalau anak-anak jadul tahu. Oke, waduh ini nggak muat. Halamannya saya perkecil. Ini tulisannya kecil ya tapi kelihatan nggak? Tulisannya bisa terbaca nggak ini? Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Pak. Bisa, Pak. Oke, kalian baca teksnya dalam hati, saya putarkan audionya. 4.9 Football star David Beckham and his family. The Beckhams are a very famous family. David Beckham is a world-famous footballer, and his wife, Victoria, has a fashion business.
They have 4 children, 3 sons, Brooklyn, Romeo and Cruz, and a daughter, Harper. Both football and fashion are important for the family. All the children love football, even little Harper. Victoria's sister, Louise, has a fashion boutique, and Brooklyn works there on Saturdays. Romeo is a fashion model for Burberry. They're a rich family. They have 4 houses in London, California, Dubai, and the south of France. But they are a normal family too. They like family time at home. The parents work hard. They have a charity for young people, the Victoria and David Beckham Charitable Trust, and David works for UNICEF. David Beckham's family. Ya, oke. Coba kita exercise 3. Are the sentences true or false? Saya perbesar lagi biar enak. Exercise 3 ya. Are the sentences true or false? Kita kerjakan bareng-bareng. Number 1. The Beckham's children are all boys. Nah, salah ini. No, they aren't. Beckhams have 3 boys and 1 girl. Boys and 1 girl. Ya, kalau salah terus kita disuruh membetulkan. Kalau betul ya kita jawab aja yes, that's right, misalnya gitu. Oke, number 2. David Beckham is a footballer and works for UNICEF. Yes, right. Yes, right. Yes, yes. Yes, he is. Right. Ini Mas. Yes, he is. Bukan yes, he is. Yes, he is. Yes, right. Yes. Yes, he is. Ini that's Yes, right. that's right. That's right. Yes, that's right. Ya, kalimat itu betul. Ya, itu betul. Kalimat itu betul. Right. Kalau yes, he is itu bisa dipakai untuk Apakah dia? misalnya Apakah David dia? Beckham is a footballer. Yes, he is. Boleh. Tapi kalau he works for UNICEF, ini kan bukan yes, he is. Kalau he works. David Beckham works for UNICEF, bukan yes, he is. Yes, he does. Nah, gitu boleh. Tapi kalau David Beckham is a footballer, yes, he is. Ya, betul. He works for UNICEF. Yes, he does. Itu bukan he is. Nah, karena ini ada is, ada does, ya susah kalau satu kalimat pakai yes, he is and he does. Nah, lebih enak yang yes, that's right. Nah, ya, betul. So this is right. Sebentar, saya kasih cinta. True. True ya. Sorry, bukan right. True. Iya, kalau right salah. Apa bedanya right dengan true? Tahu nggak bedanya right dengan true? Right itu Nggak tahu, betul. Pak. True juga betul. Bedanya kalau true itu true ini apa ya? Factual. Sesuai dengan fakta. Sesuai dengan kenyataan. Kalau right ini lebih ke correct, benar secara gramatikal. Secara gramatikal. Contohnya gini, misalnya I am a student. Ini right ya. Betul lah. Tapi kalau I is a student, nah ini ya salah atau wrong. Right itu lawannya wrong. Tapi kalau saya bilang I am a woman, nah ini True. false karena bukan true. Saya kan cowok, masa false. I am. Saya dengarnya human, Pak. Maaf. Sebenarnya human. Ya. Jadi gitu kalau
true and false itu berdasarkan kenyataan. Kalau berlawanan dengan kenyataan berarti false. Bertentangan dengan fakta itu false. Kalau sesuai dengan fakta true. Tapi kalau right and wrong itu masalah grammar. I is itu salah, wrong. I am. Ya, gini nih. Jadi tadi kembali ke yang tadi. David Beckham is a footballer and works for UNICEF. Ini true ya. Karena memang David Beckham itu pemain bola dan dia memang bekerja di UNICEF sesuai fakta. Berarti true. Pak, Ya. mau tanya yang tadi pas jawabnya hidas itu untuk gimana? Ya, saya jelaskan yang itu. Tadi gini maksud saya. David Beckham is a footballer. Ini ya. David Beckham itu seorang pemain bola. Ada orang ngomong gitu terus kita, oh iya benar. Memang David Beckham itu seorang pemain bola. Iya betul. Yes, he is. Karena kan ada is di sini. Jadi David Beckham is a footballer kan bisa diganti he is a footballer. Kalau yes ya yes he is. Kalau ini David he works for UNICEF. Nah, kalau ini kan bukan he is, kan nggak ada is-nya. Kan works itu verb ya, predikatnya berupa verb. Berarti ini kalau ada pertanyaan misalnya, does he work for UNICEF? Kan gitu kan? Does he work? Yes, he does. Itu jawabnya. Nah, jadi kalau untuk membetulkan kalimat seperti ini ya, yes. Menyebutkan bahwa itu betul gitu maksud saya. Yes, he does. Contoh lain misalnya, my parents were born in Jogja. Orang tua saya lahir di Jogja. Iya, betul. They Yeah. will. They were. Nah. My parents live in Solo now. Yes, They do. they do. Yes. Yes. They do, bukan yes they are atau yes they were, karena live They do. itu ya. Iya, Pak. Yang agak aneh itu gini, agak aneh itu kalau apa ya, kalau orang eyel-eyelan, misalnya gini ya, ada dua orang anak kakak beradik, yang besar kelas 2 SD, yang kecil TK. Yang kecil, yang kakaknya itu bilang sama adiknya, yang kelas 2 SD bilang sama adiknya, kamu tuh jelek. Terus adiknya kan protes, enggak, aku tuh cantik kan gitu. Kakaknya bilang, enggak, kamu tuh jelek. Enggak, aku cantik. Enggak, kamu jelek. Enggak, aku cantik. Kalau bahasa Indonesia gitu. Kalau bahasa Inggris beda. Kakaknya bilang kan, you're not beautiful. Adiknya bilangnya, yes, I am. Terus kakaknya bilang, no, you're not, you aren't. Nah, eyel-eyelannya gini, you're not beautiful. Yes, I am. No, you aren't. Yes, I am. No, kalau kita bahasa Indonesia tuh kakaknya bilang, kamu jelek, adiknya. Enggak, aku cantik. Kakaknya bilang, enggak, kamu jelek. Enggak sama enggak, tapi eyel-eyelan. Kalau bahasa Inggris yang satu yes, yang satu no. Nah, jadi gini, maksudnya, ini contoh yang agak sulit, saya ganti. You are, apa ya, you're bad gitu aja ya.
Saya ganti contohnya. Ini nanti contoh yang kedua. Harusnya gini. Your bed. Terus adiknya bilang, no, I'm not. Terus kakaknya bilang, yes, you are. Kamu tuh jelek. Enggak, aku enggak jelek. Iya, kamu tuh jelek. Enggak, aku enggak jelek. Iya, kamu jelek. Jadi ayel-ayelnya itu no sama yes. Beda, jadi ayel-ayelan. Kalau bahasa Indonesia sama-sama enggak, tapi ayel-ayelan. Nah, anehnya gitu. Jadi gini, kalau kita memprotes sebuah kalimat negatif, kita memprotesnya pakai yes. Tadi you are not beautiful. Yes, I am. Bukan no, I'm not. Bukan gitu, tapi yes, I am. Gitu ya. Membetulkan kalimat negatif, kalimat itu dengan yes, bukan dengan no. Kalau kalimat biasa salah, terus kita betulkan pakai no. Misalnya, he lives in Semarang. Nah, ini kalimat negatif, salah, dia tuh nggak tinggal di Semarang, dia tuh tinggal di Semarang. No, nah, He doesn't. Not. he doesn't. He dibetulkan, he lives in Solo. Bisa ini, tapi kalau dia tuh tinggal di Solo, dia tidak tinggal di Solo. He doesn't. In Solo. Nah, ini kalau kita mau membetulkan jangan no. Yes. Tapi pakai yes. Nah, yes. He does. Ini maksudnya enggak, dia tuh tinggal di Solo gitu. Yes-nya artinya tidak. Dia tuh tinggal di Solo loh. Enggak, dia tuh tidak tinggal di Solo loh. Enggak, dia tinggal di Solo. Kalau kita kan gitu. Enggaknya itu bahasa Inggrisnya yes. Jadi yes-nya ini artinya tidak. Dia kan nggak tinggal di Solo. Enggak, dia tuh tinggal di Solo. Kalau kita kan gitu toh. Iya, Pak. Jadi ini yes di sini artinya enggak atau tidak. Aneh ya, yes kok artinya tidak. Ya memang. Iya. Ya, nanti kayaknya ada nanti di belakang. Mungkin ada yang bahas kan. Bapak saya bahas. Oke, kembali ke yang tadi. Number 2 sudah. Number 3 sekarang. David's wife, Victoria, is a fashion model. Ditanggapi. False. False. Ya, kalau false menjawabnya no. No apa? No. No apa? No, she isn't. No, she isn't. Terus dibetulkan. She's a fashion business. business. She's a fashion business. Bisa nggak? Ini false ya. Berarti she isn't. No, she isn't. She's a fashion business. Fashion business. She is. Yes, a fashion business. Udah, kita jangan wah. No, she isn't. She has a fashion business. Number 4, their daughter is a model for Burberry. No. False. Apa? False. False. No. Isn't. No, she No, is. she isn't. She isn't. No, Terus dibetulkan? Isn't. No, she isn't. Kalau salah, ya dibetulkan. Yang betul gimana? Romeo is a fashion Romeo or Ini daughter loh. Daughter itu yang cewek. bukan. Berarti Ceweknya namanya Harper. Harper. eh, Romeo.
Anaknya kan 3 cowok, namanya Brooklyn, Romeo, and Franz. Terus ada satu cewek namanya Harper. Harper. Berarti yang diomongin yang Harper. The daughter ini berarti Harper. Is a model for Barbary. No, she isn't. No, she isn't. Terus dibetulkan. Harper ini The boys Romeo is a fashion. Nggak ada keterangan. Ini aja. Nggak ada di Romeo. Kalau Romeo, Tidak. Dua-dua nah, ini berarti no, she isn't. paling ujung. Makanya Paling ujung Romeo is a fashion model for Barbary. Bukan Mau perbatasan tapi parkiran mesin sama siswa ya. Oh iya bukan ini. jadi number 4 ini no. Probably. No. Membetulkannya Romero is a fashion model for Barbary. Bukan Barbary, bukan their daughter, bukan Harper, tapi Romero yang jadi model for Barbary. Romeo Next. Kalau their son gitu boleh nggak Pak? Kalau apa? Their son. Their son. Their daughter is a model. No. Their son Romeo. Ya, kalau their son sih harusnya one of their sons karena Their son, yes. anaknya 3. Salah Kalau satu kan anak. memang 1. Sebenarnya kan sesuatu ya their daughter itu pasti Harper karena memang 1. Tapi kalau their son kan bisa Crush, bisa Brooklyn, bisa Romeo. One of their son. Nah, boleh one of their sons. Karena kalau their son Romeo, Pak, pakai langsung namanya Romeo. Their son Romeo boleh. Kalau pakai one of their sons-nya harus pakai S. One of itu pasti diikuti plural noun. Plural noun. Satu dari banyak pasti. Nggak mungkin satu dari satu. One of their son gini nggak boleh, nggak bisa, nggak ada seperti itu. One of pasti diikuti plural noun. One of their sons ini ada, boleh. One of their sons is a model for Barbary. Ya. Ini saya mau coba. Number 5. Brooklyn sometimes works in a shop. What is your response? Right. True. Yes. Yes. Oh, yes. Yes. Yes, he does. He does. Does. Yes, he does. Yes, he does. Does. Karena kan nggak ada S-nya tuh, wong ini works ininya, verbnya kata kerja. Ya, verb. Yes, he does. He does. Mana tuh yang bilang kalimat oh nih Brooklyn works there on Saturday. Oh ya, jadi nggak selalu, nggak cuma Sabtu aja. Jadi bisa dibilang sometimes works in a shop. Iya. Berarti ini that's right. Next, number 6. Louis is David's sister. False. False. No. No, apa? No, she isn't. She isn't. Terus betul kan? She's She's Victoria's. Victoria's Victoria's sister. She's sister. Okay, next, number 7. They have houses in England and America. Oh, yes. Yes, Yes, they are. that's right. Atau yes, they are. Oh, they are. Nggak ada R-nya di sini. They do. Yes, they do ya. They do. Menggantikan have. Kalau verb itu semua verb Does or present ya, diganti does atau do untuk present. Semua verb itu bisa verb, bisa have, bisa semua verb. Tapi kalau is atau are ya nggak bisa diganti. Is David's sister. No, she isn't. She's Victoria's sister. They have houses in England and America. Yes, that's right. Atau yes, they do. Okay. Yes, they do.
Yes, they do. Temannya ada di London, California. London berarti di England. California berarti di Amerika. Baik, and so. Okay, next, number 8. We all like family time at home. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Atau yes, that's right. Boleh. Yes, they do. Oke, now bawahnya grammar spot. Untuk verb untuk pronoun I, you, we, they. Kalau ini kita ngomongin present ya. Kalau pas beda lagi urusannya. Yang kita ngomongin ini present tense. Untuk subjek atau untuk pronoun I, you, we, they, untuk subjek I, you, we, they, verbnya gunakan V1 murni tanpa ditambah apa-apa. I like, you love, atau I love, I work, I have. We like, we love, we work, we have. Tapi kalau subjeknya he atau she atau it, verbnya ditambah s. He likes, she loves, it works, she works, he works. Tapi kalau have itu berubah jadi has. Jadi kalau mempunyai itu I have, tapi kalau dia he has. Nah, gampang nih semua sudah tahu Kak, saya kira. Kalau dipraktekkan kadang-kadang suka lupa. Nah, misalnya dulu saya pernah enggak ya. Ya, kadang-kadang suka lupa kalau dipraktekkan, tapi secara teori saya yakin semua sudah paham itu. Cuma prakteknya kadang lupa, jadi kita perlu latihan supaya terbiasa, supaya tidak lupa. Oke, next, exercise 4. Ini kalau nggak pakai audio susah ya. Ya. Coba dulu, Pak. Oh ya, dicoba dulu, boleh. Number 1, we take 3 sons. We have. We have We have. We have 3 sons. Their children. ini kan ngomongin kami, kok jadi there? Oh, our Our Iya, Kak. children. All children. All Gunakan ini, gunakan like verb yang ada di sini. All like football. Kayaknya gitu. Kita cek betul apa salah. Our children all like All like football. the sister the a fashion boutique. Apa ini? Her. Our sister. Sister ya enggak? Her sister. My sister. has- Kalau yang ngomong Victoria berarti my sister. Kalau yang ngomong orang lain My sister Victoria has a fashion boutique. Yeah, Victoria's has sister has Victoria's sister has kalau yang ngomong Victoria mungkin my sister has a fashion boutique. Ini kalau semua yang ngomong Victoria. Ya. We have 3 sons. Our children all like football. My sister has a fashion boutique. Our son. And number 4. our son works Our son works there on Saturdays. works there on Saturday. Yeah, works. Terus we take house in France. We have We have ya. We have Yang punya rumah di Prancis. And we have a house in France. we have a house in France. in France. Kan nggak boleh kita bilang we have house gitu kan nggak boleh. Harus ada artikel a. We have a house. Gitu. They have a house Saya punya rumah bukan I in have France. house. Saya punya mobil baru bukan I have new car tapi I have a new car. New car. Number 6, the parents
Our parents Ya, our work, work hard. work atau works. Pakai S nggak? Work nggak pakai S, Our Pak. parents work Karena without parents S. itu, our parents bisa diganti T. Jadi verbnya tidak ditambah S. T, verbnya tidak ditambah S. Oke, kita cek ya. Iya, Pak. 4.10. Salah. 3 sons. 2. Our children all love football. 3. My sister has a fashion boutique. 4. Our son works there on Saturdays. 5. We love our house in France. 6. 4.10. David Beckham's family. 1. We have 3 sons. 2. Our children all love football. 3. Love. My sister has a fashion boutique. 4. My Our son works there on Saturdays. 5. We love our house in France. Our. 6. Our parents work hard. 1. My mum's a head teacher. Hmm, She loves her job. Ya, 235. ada beberapa yang salah tadi ya. Bukan salah sih. 235, Pak. Nomor 235. 3, Pak. Nomor 3, Victoria, my sister. My sister. Kalau ini yang bilang Victoria berarti ya my. My sister. Kita tulis tadi bukan salah tapi tidak sesuai dengan yang kita dengar atau false, bukan wrong tapi false. Yang true yang Nomor 5. we have 3 sons. Our children all love football. Kok ini bukan like, kenapa love? Kenapa love? Kenapa bukan like? Sangat suka, Pak. Ya, love itu sangat suka, tidak sekedar suka tapi ya kayak sangat menyukai gitu. Bedanya like dengan love. Love itu tingkatnya atau definisinya itu lebih tinggi dari like. Our children all love. Bentar, saya hapus saja yang salah ya. My sister has a fashion boutique. Terus ini juga we love our House in France. in France. Our parents work hard. Ya, ini sudah. Oke, next. Talking about you. Talk about your family. Tell the class. I have 2 brothers. We had a small house in the center of town. Silakan ke breakout room lagi. Nah, 3 atau 4 orang. Talking about you. Talk about your family. Silakan ngobrol tentang keluargamu. Kayak ini David Beckham tadi ya. Kalau kalian misalnya belum punya anak, belum nikah, belum punya anak, ya cerita tentang saudara atau orang tua atau siapa terserah. Yang penting tentang your family. Tentang rumah, tentang tinggalnya di mana gitu ya sama teman-teman kalian cerita. Saya bagi menjadi saya buatkan breakout room lagi. Yes, Nanti sir. ke breakout room masing-masing.
Kita sampai jam 10.40 ya. Yes, sir. Yes, yes, sir. Ya, Pak. Tadi talking about you di breakout room gimana? Ada Seru, kesan? Pak. Sir. Seru. Asik, Pak, seru, banyak info. Ya, Yang diobrolin. ya, jadi lebih akrab kalian ya. Ya. Did you find any difficulties? Ada kesulitan? Not yet. Do you have any No. questions? Agak susah menghafal nama keluarganya, Pak, paling. Enggak usah dihafal, cukup dia tahu aja. Pak, kalau tanya yang subjeknya you itu kan satu orang ya. You hanya kamu satu orang Ya. itu pakai is you gitu, Pak. Kok enggak ada. Are Kalau you tetap itu, you? iya, are you. Entah satu, entah lebih dari satu, tetap are you. Kalau tadi kan their names, apa tadi? Their school gitu lah. Their school kalau satu, ya is jadinya. Bukan, atau your school. Kan yang dihitung singular atau pluralnya adalah schoolnya, noun-nya. Tapi kalau cuma you itu ya harus are. Selalu are gitu, Pak. Ya, selalu are. Kalau tidak ada verb-nya. Kalau ada verb-nya ya do. Do you work in Semarang? Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah, Pak. Oke, next kita ke practice common verbs. Ini belum ya tadi. Complete the sentences. Use is, are, or have, or has. Gampang ini kita kerjakan bareng-bareng. Number 1, I have 2 sisters and a brother. Next, number 2, my sisters. Apa ini? Are. My sister are both very pretty. Ya, are. My sisters are both Very pretty. very pretty. 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 Number 3, my little sister Rosie. Apa ini? Has. Is. Has. Is. Only 10. Is, ya. Kan itu kan umurnya. Iya. Iya. Is. Adik perempuan saya, Rosie, baru 10 tahun. Itulah. Only, ya. Baru 10 tahun. Untuk umur, gini ya. Untuk umur itu boleh disebutkan tahunnya, boleh pakai years old. Misalnya, he's 20. Dia berumur 20 tahun, boleh. Atau he's 20 years old. He's 20 years old. Dia berumur 20 tahun. Sama ini artinya. Tapi kalau he's 20 years, gini nggak boleh. He's 20 years nggak boleh. Dia 20 tahun nggak harus 20 years old atau 20 gitu aja. Kalau mau pakai years harus pakai old. Yes. Jadi kalau masih kecil, masih bayi gitu, biasanya menyebutkannya bukan tahun tapi bulan ya. Misalnya my son is 10 months old. Nah, gini juga. Anak saya 10 bulan umurnya. My son is 10 months old. Kalau bulan biasanya disebutkan, jangan 10 gitu aja. Kalau 10 itu dikira tahun, dianggap tahun kalau cuma 10. Kalau 10 bulan, nah itu ya bulannya disebutkan 10 months old. Ini. Jangan my son is 10 months. Nah, harus pakai old. My son is 10 months old. Oh. Months old. Ya, oke. Next kita Son's lanjutkan. 10 months old. Number 4. Our house is a big garden. Apa ini?
Has. Our Ah. home has a Ah. big garden. Have. Have. Has apa? Has. Has. Our Has. Our house has a big garden. Our house itu kalau diganti pronoun jadi it. Yang Yes. dilihat itu noun-nya, jangan House. our atau my atau their, itu abaikan aja. House-nya, kalau misalnya my cars, nah itu plural. My cars are, misalnya saya punya mobil banyak, my cars are bukan is. Tapi kalau cuma satu, my car is, gitu ya. Yang dilihat noun-nya, kata bendanya. Ini our house berarti cuma satu singular, berarti kalau diganti pronoun ya it. Kalau they itu bisa menggantikan orang, bisa juga menggantikan benda. Jadi kalau I have 4 cars, terus kalau mau diganti pronoun, they are expensive. Itu bukan ya. Jadi they itu bisa menggantikan my cars. I have 4 cars. Aku punya 4 mobil. They are all expensive. Mereka semua mahal. They ya, bukan it. Karena 4 cars, 4 mobil, lebih dari 1, kalau diganti pronoun itu they. Iya. Ya, jadi number 4, our house, ini singular diganti it, berarti has a big garden. Number 5, our parents both Have. Have. Betul. Have. Karena parents itu plural, diganti they, berarti have bukan has. Number 6, Has. my school Has. ya. Schoolnya Has. singular, berarti diganti it, berarti has. Number 7, I have a lot of friends. I have. Have. I have a lot of friends. Number 8, We are all very happy at school. We are all very happy at school. Ya, untuk praktis yang exercise 1 sudah. Sampai di sini ada pertanyaan tentang have atau has, tentang is atau are. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Not yet, sir. Oke, saya bahas sedikit tentang ini. Sebelah kanan ini ada reading and writing. My email. Email itu apa? Tahu nggak? Email. People. I don't know, sir. Zaman dulu itu ada People. Zaman dulu itu ada istilahnya ada pen pal. Pen pal ini artinya sahabat pena. Tahu nggak sahabat pena? Iya. Iya, tahu. Ya. Berteman tapi di beda kota, yang satu misalnya di Jogja, yang satu di Jakarta, susah untuk semua, biasanya cuma surat-suratan aja zaman dulu. Nah, kalau sekarang sama orang luar negeri biasanya itu ada email. Nah, ini sahabat pena tapi lewat email atau lewat WA atau yang jelas online gitu ya. Email itu sahabat online gitu. Sahabat elektronik. Ya, elektronik ya, kayak e-book, ada e-commerce, ada ada email. PayPal. Ya, ini saya mau lanjutkan, tanggung waktunya tinggal sedikit, tinggal 2 menit. Iya, Pak. Kita akhiri saja sampai di sini ya. Iya, Pak. Setelah ini Iya, Pak. Setelah ini nanti kalian masuk lagi jam 1 ya. Iya. Jam 1. Kemudian jam 2:30 lewat 10 dengan Bu Manda.